1. Polres Tuban pulangkan 224 kendaraan roda 2, 73 tidak diketahui pemiliknya. 2. Tuban Police Raid, 294 martial arts members arrested for planning violent convoy. 3. 2.347 siswa disahkan menjadi warga baru PSHT Lampung Tengah Madiun Upacara Seremonial 2025. 4. Massive PSHT Initiation in Sragen, Polisi Z50, Brom, Motorcycles, Weapons Fireworks. 1. Polres Tuban pulangkan 224 kendaraan roda 2, 73 tidak diketahui pemiliknya. Kepulangan 224 kendaraan roda 2, sebuah tindakan tegas dari Polres Tuban. Tuban, Tribrata News, Jatim, Polri, Go, ID. Dalam sebuah tindakan yang menunjukkan komitmen penegakan hukum, Polres Tuban Polda Jatim telah mengembalikan 224 unit kendaraan roda 2 yang terlibat dalam konvoi yang berujung pada tindakan anarkis saat malam pengesahan warga baru. Dari total 224 kendaraan tersebut, sebanyak 151 unit berhasil diamankan bersama pemiliknya. Namun, ada 73 unit yang pemiliknya masih belum diketahui karena ditinggalkan saat petugas gabungan melakukan penindakan. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Tuban, AKBP William Cornelis Tanasal, dalam sebuah konferensi pers pada Jumat, 11 Juli 2025. Selain kendaraan, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan 11 unit handphone, 1 dompet, serta 7 lembar STNK dan KTP. AKBP William menjelaskan bahwa para penggembira pesilat yang terlibat dalam konvoi tersebut diduga telah melanggar hukum di jalan raya. Penggembira pesilat saat konvoi diduga telah melakukan aksi pelanggaran hukum di jalanan, ungkapnya. Kapolres menambahkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Polres Tuban, Kodim 0811 Tuban, dan perguruan silat untuk tidak melakukan konvoi dan aksi anarkis saat pengesahan warga baru. Karena kita sudah komitmen bersama, pasti ini akan kita tindak dengan tegas, imbuhnya. Setelah diamankan, para peserta konvoi didata sebelum diizinkan pulang, dengan syarat dijemput oleh orang tua masing-masing. Ini merupakan langkah edukasi untuk mengingatkan keluarga agar tidak membiarkan anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kemarin orang tuanya kita datangkan untuk menjemput, jelas Tanasale. Dari total 326 orang yang diamankan, beberapa di antaranya diwajibkan untuk melapor guna pemeriksaan lebih lanjut, karena diduga terlibat dalam pelanggaran hukum. Kendaraan yang diamankan akan dikenakan tindakan administratif, sementara kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat akan ditelusuri oleh Satreskrim Polres Tuban untuk mengetahui asal-usulnya. Kami ingin memastikan apakah kendaraan tersebut hasil kejahatan atau bukan, tegas Kapolres Tuban. Ia menekankan bahwa Polres Tuban Polda Jatim bersama pihak terkait tidak akan membiarkan aksi-aksi anarkis yang meresahkan masyarakat. Bagi yang menyuruh untuk melakukan aksi-aksi anarkis, kami akan cari, tangkap, dan proses, tegas AKBP William Cornelis Tanasal. Bagi masyarakat yang kendaraannya diamankan, mereka dipersilakan untuk mengambilnya di satuan lalu lintas dengan membawa syarat yang diperlukan, baik surat-surat maupun kelengkapannya. Namun perlu diketahui bahwa semua kendaraan yang kami amankan akan kami tindak secara administratif, tambahnya. Sementara itu, Ketua PSHT Cabang Tuban, Lamidi, memberikan apresiasi kepada Kapolres Tuban dan jajarannya atas bantuan pengamanan selama kegiatan pengesahan warga baru PSHT Cabang Tuban, sehingga acara tersebut dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Ia juga menyayangkan tindakan para simpatisan yang tetap nekat melakukan konvoi, padahal sebelumnya sudah ada imbauan untuk tidak melakukannya. Lamidi menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwajib untuk memberikan tindakan tegas kepada pesilat yang melanggar. Kami juga akan menindak tegas anggota kami yang telah melanggar aturan yang ada, tutup Lamidi. HMS, Mbah. Apakah Anda setuju dengan tindakan tegas yang diambil oleh Polres Tuban? Atau Anda memiliki pandangan berbeda?
Mari diskusikan di kolom komentar. Ingat, tindakan anarkis tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga masyarakat luas. Bagaimana seharusnya kita mencegah kejadian serupa di masa depan? Ayo, berikan pendapat Anda. 2. Tuban Police Raid. 294 martial arts members arrested for planning violent convoy. Imagine a city under siege by hundreds of motorcyclists, all barreling through the streets in a chaotic, organized frenzy. This is exactly what unfolded in Tuban, East Java, when police arrested 294 members of a martial arts organization for causing public unrest. The incident, which unfolded in the early hours of July 9, 2025, has sparked heated debates about responsibility, safety, and the role of law enforcement in curbing reckless behavior. But here's where it gets controversial. Among the arrestees was a 12-year-old child, raising urgent questions about how minors become entangled in such volatile situations. And this is the part most people miss. Social media played a pivotal role, with provocative posts luring participants to a martial arts ceremony that quickly spiraled into anarchy. The group, hailing from Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya, and even Rembang in Central Java, had been warned against staging the procession. Yet, they defied orders, bringing with them not only motorcyclists but also bottles of arak, a local alcoholic drink, further inflaming tensions. Before police intervened, some attendees were even attacked by locals for vandalizing property and creating chaos. Officers had no choice but to step in, creating injuries and detaining the group. One individual from Bojonegoro became a target of the crowd's fury, underscoring the dangerous cycle of retaliation that such events can trigger. The crackdown was a direct response to years of complaints from Tuban residents, who endured similar disruptions during martial arts inductions. Joint forces from the military, police, and local authorities blocked entry points to the city, turning back those who refused to heed the warnings. Kapolres Tuban, AKB William Cornelis Tanasale, made it clear, if anyone ignored the ban again, both their motorcyclists and their freedom would be forfeit. But the story doesn't end there. Tanasal highlighted two tragic incidents from other regions to justify the strict measures. In Tulungagung, a mother died after being hit by a motorcycle during a similar procession, leaving her child orphaned. In Malang, a participant was stabbed to death by agitated locals. Can you imagine the grief of a parent when their child dies over senselessness and chaos? Tanasal asked, challenging the arrested to reflect on their actions. To add another layer of accountability, all detained individuals must be picked up by their parents before release, a move aimed at educating families about the risk of letting minors join such events. Yet, this raises a critical question: should law enforcement be the only ones holding the line, or is there a deeper cultural issue at play? Do you think the police overstepped, or was this a necessary crackdown to prevent future tragedies? Share your thoughts in the comments below, because this isn't just about motorcyclists, it's about the cost of community safety versus individual freedom. 3. 2.347 siswa disahkan menjadi warga baru PSHT Lampung Tengah, Madiun upacara seremonial 2025. Dalam momentum bulan Muharram tahun 1447 Hijriah 2025 Masehi, Persaudaraan Setia Hati Terate, PSHT, Cabang Lampung Tengah Pusat Madiun melaksanakan pengesahan warga baru tingkat 1 yang gelar di Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram. Pengesahan kali ini dilaksanakan di Padepokan PSHT Ranting Seputih Mataram, Cabang Lampung Tengah, tepatnya di Kampung Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Cabang Lampung Jalan Utama Mandala, Bandar Jaya, Kamis, 10 Juli 2025. Saat awal acara, disuguhkan tampilan seni pencaksilat dan tari Sigeh Pangunten, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars PSHT, dan Syukur. Acara berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan oleh panitia pelaksana.
Hadir dalam acara adalah Kang Mas Hanto Wahono, SPD Ketua PSHT Cabang Lampung Tengah, dan Kang Mas Syahroni, Ketua Dewan Cabang. Selain itu, hadir juga Ridwan Pasha, SPMM Camat Seputih Mataram, Ibtu Sunarto, SH. Kapolsek Seputih Mataram, serta 12 kepala kampung sekecamatan. Kang Mas Hanto Wahono menyampaikan bahwa pengesahan untuk tahun ini jumlah keseluruhan calon warga bisa berjalan lancar, aman dan sukses. Untuk tahun ini pelaksanaan pengesahan kita urai menjadi 10 tempat sedangkan malam hari ini yang malam ke-8 dengan jumlah yang disahkan 224 calon warga baru, terangnya. Dalam penutupannya, Kang Mas menekankan pentingnya adab, sopan santun, perilaku, dan etika dalam hidup. Dengan demikian, ia meminta calon warga baru untuk menjadikan diri sebagai sosok manusia yang berbudi pekerti luhur dan tahu benar salah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Reporter, Tony Prabowo, Efektor, Kominfo Pusat, Ang. 4. Massive PSHT Initiation in Sragen, Police 50, Brom, Motorcycles, Weapons Fireworks. In a dramatic turn of events, the Sragen Police Department seized 50 motorcycles with modified exhausts, hundreds of sticks, and fireworks during the initiation ceremony of 859 new members of the Persaudaraan Setia Hati Terata, PSHT, branch in Sragen. This incident took place at the Sasana Manggala Sukowati, SMS, Hall in Sragen on Wednesday night until early Thursday morning, 9/10/2025. Police Chief AKBP Petrus Parningotan Silalahi addressed the massive crowd using a megaphone during the procession that filled the streets of Sragen on Thursday morning. The crowd was estimated to be around 20,000 strong, consisting of residents from Sragen and neighboring areas such as Karanganyar, Boyolali, Grobogan, and Ngawi in East Java. To handle the situation, the police deployed 300 officers, assisted by 30 military personnel, 403 field coordinators, and between 15 to 20 public order agency, Satpol PP, officers. Despite the large number of participants, the police chief reported that the security measures were generally peaceful and under control. However, amidst the procession, motorcycles with loud exhaust pipes were still spotted. The police secured around 50 of TC motorcycles, which was more than the previous initiation ceremonies of the PSHT. In fact, the term field coordinator was introduced during the sustained PSHT event for internal security purposes. Apart from the motorcycles, the police confiscated wood, bamboo, flares, and fireworks brought by the crowd. The flares and fireworks were immediately destroyed last night by dousing them with water to prevent further use. According to the police chief, dozens of wooden and bamboo sticks were also seized. TC items were used as flagpoles for the martial arts group chariot by the crowd. Prior to the event, the police chief had explicitly prohibited the carrying of dangerous objects. The crowd of approximately 20,000 individuals originated from the border regions of Sragen. Besides the motorcycles, a considerable amount of sticks and fireworks were also secured by the police. The Sragen Police Department mobilized hundreds of police officers alongside the military and received support from the Public Order Agency, Satpol PP, and 403 field coordinators. The security protocol implemented mirrored that of previous initiation ceremonies. Joko Waluyo, a representative of the PSHT Sragen branch, mentioned that the new member induction was held at the SMS Hall in Sragen. Participants began leaving the hall around pukul 3:15 am on Thursday. For more updates, check out our latest news and articles on Google News.
https://news.google.com/s/cebuk36 up tanda tanya skate sama dengan ID .2 ID n skate sama dengan ID .2 ID n_r sama dengan 0 n_0 c sama dengan 1. Source: espos.id